जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि हम लेक्चर इस्लामियात की तैयारी कर रहे हैं, तो आज आपके सामने इंशाअल्लाह हम हदीस के हवाले से इसकी जो मुख्तलिफ टर्म्स हैं उस पर हम बात करेंगे। तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके दूसरों के साथ शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर किया करें, ताकि हम नई नई चीज़ें हम उसको बेहतर तरीके से मज़ीद बेहतर कर सकें। तो आइए आज हदीस की हम कुछ 5 टर्म्स आपके सामने बयान करेंगे जो बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके हवाले से। एक मुदरज है, ये इंटरव्यू के हवाले से भी बड़ी अहम है, ये लेक्चरर के टेस्ट के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये पीएचडी और एमफिल के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। मुदरज, मक़लूब, अल-मज़ीद फी मुत्तसिल असानीद, मुस्तरिब और मुस्हिफ, ये 5 टर्म्स हैं जो मैं आज आपके सामने इंशाअल्लाह ताला इसको डिस्कस करेंगे और इसको बयान करना है। तो कायदे तवज्जो से सुनिएगा ताकि आपको बात समझ आ जाए। सबसे पहले मुदरज जो है ये इसमें मफूल का सीगा है अदरज से, यानी एक चीज को दूसरी चीज में दाखिल कर देना, एक चीज को किसी दूसरी चीज में दाखिल कर देना। इसको इस्तिलाह में कहते हैं कि जिस हदीस की सनद का सियाक बदला गया हो या इसके मतन में बगैर फर्क वजात की ऐसी चीज दाखिल कर दी गई हो जो इसका हिस्सा नहीं है, यानी कि जिसके सियाक में कोई चीज दाखिल कर दी जाए, कोई चीज दाखिल कर दी जाए, उसको क्या कहते हैं? मुदरज। अब मुदरज होता है दो तरह का, एक होता है मुदरजुल मतन, एक होता है मुदरजुल असनाद। मुदरजुल असनाद वो होता है कि जिसकी संद का सियाक बदला जाए, यानी कि जिसकी संद का जो असल हिस्सा उसको बदल दिया जाए, वो मुदरजुल असनाद। और जिसके मतन में कोई तब्दीली कर दी जाए तो उसको कहते हैं, यानी कि जिसके मतन में इम्तियाज किए बगैर ऐसी चीज उसमें दाखिल कर दी जाए जो उसका हिस्सा नहीं थी, उसको हम कहते हैं मुदरजुल मतन। मुदरजुल मतन, तो हदीस के अंदर ये टर्म इस्तेमाल होती है। हम अभी इदराज का जो हुक्म है वो क्या है, वो हराम समझा जाता है फुक़हा ने, कि इसको जायज करार नहीं दिया गया। तो हदीस का जिसमें सियाक बदल दिया जाए वो मुदरज। अब हम बात करते हैं मक़लूब। मक़लूब ये कल्ब से माखूद है, जिसके माने किसी चीज को इसके चेहरे और रुख से पलट देना, उल्टा देना, खल्त मल्त कर देना, इस तरह तारीफ है। हदीस की सनद या इसके मतन में तकदीमो ताखीर कर दी जाए, हदीस की सनद या मतन में तकदीमो ताखीर करके एक लफ्ज को दूसरे लफ्ज के साथ जो है बदल देना। हदीस की सनद या मतन में तकदीमो ताखीर करके लफ्ज बदल देना, तकदीमो ताखीर करके लफ्ज बदल देना, ये मक़लूब कहलाता है। अब ये भी मक़लूब दो बुनियादी किस्में हैं इसकी मक़लूबुल असनाद है और एक है मक़लूबुल मतन, यानी कि मक़लूबुल सनद और मक़लूबुल मतन। अब अगर मतन के अंदर तब्दीली की तकदीम और ताखीर करके तब्दीली की गई है तो वो मक़लूबुल मतन है, अगर सनद के अंदर की गई है तो वो मक़लूबुल सनद है। इसके बारे में बहुत सारे फुक़हा का जो कौल है कि ये तो यकीनन दुरुस्त और जायज नहीं है, क्योंकि इसमें हदीस को तब्दील किया गया है, लिहाजा तब्दील करने का जो इख्तियार है वो किसी के पास नहीं है। ये हो गया मक़लूब, यानी कि हदीस की सनद में तक़दीम व तख़ीर करके कोई लफ्ज उसमें इजाफा कर दिया जाए। अगर वो लफ्ज बदला गया है सनद में तो वो मक़लूब सनद, अगर मतन में है तो वो मक़लूबुल मतन है, इसलिए जायज नहीं है। अब हम तीसरी बात कर लेते हैं, अल-मज़ीद फी मुत्तसिल असानीद जो है ये क्या होता है कि मुनक़ते की ज़िद असानीद, यानी कि संद से है, ये संद से है। हदीस की संद के दरमियान रावी की ज़्यादती बयान की जाए कि ऐसी संद जो इसके ज़ाहिरन मुत्तसिल हो, यानी कि जिस हदीस की संद में रावी की ज़्यादती बयान की जाए उसको हम क्या कहते हैं? अल-मज़ीद फी मुत्तसिल असानीद। हदीस की संद के दरमियान रावी की ज़्यादती बयान की जाए, ऐसी संद जो कि ज़ाहिरन मुत्तसिल हो, ज़ाहिरन मिली हुई हो मगर उसमें ज़्यादती हो, उसमें जो रावी की तरफ से इजाफा किया गया हो, उस हदीस को हम क्या कहते हैं? अल-मज़ीद फी मुत्तसिल असानीद। इसमें इस मिसाल में जो ज़्यादती जो है
واقع ہوئی ہے، پہلی زیادتی سفیان کے لفظ سے ہے، یعنی کہ جو اوپر مثال ہے نا، حدثنا سفیان عن عبد الرحمن بن یزید حدثنا بصر بن عبید اللہ قال سمعت ابا ادریس قال سمعت، اب یعنی کہ اس لفظ میں جو زیادتی ہے وہ سفیان کے لفظ کی اور دوسری ابو ادریس کے نام کی، دونوں مقامات پر زیادتی ہونے کا جو وجہ ہے وہ وہم ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہم ہے۔ ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے، بلکہ صرف آپ کو مختصراً اس کو آپ کو بیان کر رہے ہیں کہ جس کے اندر راوی اپنی طرف سے کوئی زیادتی کر دے اور مزید اضافہ کر دے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظاہر چاہے اس کی سند آپس میں ملی ہوئی ہو۔ اب ہم مسترب پہ بات کر لیتے ہیں۔ مسترب اسم فاعل کا صیغہ ہے عموماً، اور یعنی معاملے میں خلل پذیر ہو جانا، خلل پڑ جانا، اس کا نظام فاسد ہو جانا، خلط ملط ہو جانا، وہ حدیث جو ایسے مختلف طریقوں سے مروی ہو جو قوت میں مساوی اور برابر ہو، یعنی کہ ایسی حدیث جو مختلف طریقوں سے روایت ہو کر آئے جو قوت اور ضعف کے اعتبار سے کیا ہو؟ آپس میں برابر ہوں، یعنی کہ وہ حدیث جو آپس میں ٹکرانے والی دو متعارض شکلوں سے مروی ہو، اس طرح کے درمیان کبھی موافقت اور جبھی جمع ممکن نہ ہو، اور یہ تمام روایات قوت میں تمام پہلوؤں سے برابر ہو، اس طرح ایک روایت کو دوسری پر ترجیح دینا ہر صورت ناممکن ہو جاتا ہے۔ لہذا مسترب کون سی حدیث کہلائی؟ وہ حدیث جو ایسے مختلف طریقوں سے مروی ہو جو قوت اور ضعف کے اعتبار سے آپس میں مساوی ہو، اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ مسترب۔ اس حدیث کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مسترب۔ اب آخری بات ہم یہاں پہ کرتے ہیں مصحف کی۔ یہاں پہ ہم نے مصحف لکھا ہے تو مصحف کہتے ہیں اس میں مفعول کا جس کے معنی صحیفہ میں غلطی یا خطا کرنا یا غلطی کرنا۔ اب اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ حدیث میں موجود کلمہ جسے ثقات نے بیان کیا ہے، اس کو لفظاً یا معنی بدل دینا، یعنی کہ حدیث میں ایسا کلمہ جس کو ثقہ لوگوں نے بیان کیا ہے اور اس کو لفظاً یا معنی اس کو بدل دینا، اس کا بیان، یہ مصحف کہلاتا ہے۔ تو آپ نے ان چیزوں کی کم از کم انٹرویو کے حوالے سے اور لیکچرر کے ٹیسٹ کے حوالے سے یہ صرف تعریفیں شارٹ ورڈ میں آئیں گی۔ فرض کی جو ادھر لکھا ہوگا حدیث کی سند میں تقدیم و تاخیر کر کے جو لفظ بدل دیے جاتے ہیں حدیث کی اصطلاح اسے کہتے ہیں مدرج، مقلوب، مصحف، مسترب۔ تو آپ نے کہنا مقلوب، یعنی کہ ایک اتنی تعریفیں اگر آپ کو یاد ہوگی نا تو انشاءاللہ تعالی یہ جو آپ کا سوال ہے وہ کلیئر ہو جائے گا۔ لہذا یہ چیزیں آسان نہیں ہیں، اس کو ایک دفعہ سننے سے آپ کو چیز کلیئر ہو جائے گی۔ تو میکسیمم کوشش کریں اس کو یاد رکھیں، اس کو ریوائز کر لیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارے کام آ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔